বোনাস নিয়ে বিভিন্ন চা বাগানে অসন্তোষ অব্যাহত। বৃহস্পতিবার 16% বোনাসের দাবিতে ডুয়ার্সের মাল বানারহাট জাতীয় সড়ক অবরোধ করল চা শ্রমিকরা। এদিন গ্রাসমোড় এলাকায় অবরোধ করে গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নাগরাকাটা থানার পুলিশ। তারা অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করছে। জানা গেছে, গত বুধবার চা বাগানের কাজ বন্ধ রেখে ম্যানেজারকে ঘেরাও করে দিনভর বিক্ষোভ দেখিয়েছিল শ্রমিকরা। গতকাল শ্রমিকরা দাবি করেছিল 10% বোনাস ও বেতন এক কিস্তিতে দিতে হবে। मैनेजर राजी हुए टाकाओ नहीं एसेছিল, किंतु श्रमिकरा मानेनी। अच्छा, आप लोग मैंने चा बागान में रोड ब्लॉक क्यों किया है? बोनस की वजह से। मैंने क्या हुआ? मैंने कल भी तो आप लोग हाँ, कल भी किया था। हम लोग 10% बोनस पास हुआ है। हम लोग का 16% पास हुआ है। हम लोग का 10% बोनस मिलता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग 16% बोनस लेगा। 16% लेना चाहते हैं। तो आज के आप लोग रोड ब्लॉक कर दिया? हाँ, आज रोड। कितना देर तक ये रोड ब्लॉक चलेगा? जितना देर तक पास मिलेगा उतना देर तक चलेगा। आप लोग क्या दोनों तरफ रोड ब्लॉक किया है? दोनों तरफ से ब्लॉक किया है। आपका नाम क्या है? नसरुन बेगम। कौन चा बागान है ये? ग्रासमोड़। রিয়া এন্টারপ্রাইজ, এখানে সরকার দ্বারা অনুমোদিত ই রিক্সা ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান ই রিক্সা, মজবুত বডি, দুর্দান্ত মাইলেজ, সাথে থাকছে একাধিক সুবিধা। সেই সাথে থাকছে ফাইন্যান্সের সুব্যবস্থা। অল্প ডাউন পেমেন্ট করে আপনি পেয়ে যেতে পারেন এই রিক্সা। তবে আর দেরি কিসের? আজই চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা রিয়া এন্টারপ্রাইজ, আদর্শনগর, ফালাকাটা রোড, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমাদের ফোন নম্বর 9564837601 এবং 6294607196।